विभाग रे बेआईन कार्य रीतिमत होउची किछि बेआईन कार्य को विरोध करा जाउची किंतु केते कार्यकारी होउची बेआईन कार्य 2025 मसियार एक मामला आम जो दाखल करूँ आसंता काली तार शुणाणी पर डीआईजी मनोरंजन पतिहारी हाजर होगा निर्देश जारी कर रोहित दास कुचिंडा सब जेल वार्डर रोहित दास कन्विट पर चाकरी जेल रे कन्वेंशन पर मध्य सरकारी चाकरी रे नियुक्ति को विरोध पर सरकार पक्षर जेल डीजी को तुरंत कार्यानुष्ठान निर्देश एवं शेष देखा सोरो जेल जेलर बैलोचन दास एवं सोरो जेल हालचाल चलतो प्रथमे देखा आसंता काली जेल डीआईजी मनोरंजन पतिहारी संबलपुर सर्कल जेल रे हाजर होई रुनुबाला देई को विरुद्ध थिबा मामला को शुणाणी करिवे एवं रोहित दास को मामला रे सरकार जेल डीजी को चिट्ठी करिसंती तुरंत कार्यानुष्ठान नेबा को निर्देश जारी करथिला बेले संबलपुर मंडल कारागार जेल सीनियर सुपरिटेंडेंट अपॉइंटेड अथॉरिटी कुचिंडा जेल को मध्य सम परिमाण निर्देश जारी कर आमे सोरो जेल को बहुत चर्चित सोरो जेल आमे बारंबार मामला दाखल कलु सोरो जेल रो पूर्वतन जेलर तथा जलेशपुर जेल रो जेलर जे कि जेल मध्य निशा कारोबार काठ चूल्हा रोषई करबा आसामी को गंजेई मोबाइल मद देबा एवं राशन दुकानी को ठिका करे जेल रे पान पीड़िया बुड़ी सेल करबा गछ काटी रोषई करबा एवं मद पी ऑफिस रे सोइबा एई घटना पर जेल रे आसामी को माड मरा जिबा जेल रे बेआईन भाव रे गछ काटिबा एवं किछि वार्डन को आक्रोश रो शिकार करी निलंबन करबा जेल फेरंता जेलर कलाकारनामा पर जेल रो आसामी फेरार मध्य होइछंती किंतु कार्यानुष्ठान नबा जेल डीजी सुशांत नाथ हाथ गलानी एई संबंधी आम पाखरे किछि एक्सक्लूसिव वीडियो पहुंची सोरो जेल रे चली कौन आमे गतकाली वीडियो पाइबा पर सोरो जेल जेलर कालंदी चरण नायक को जोगाजोग करथिलु किंतु कालंदी चरण नायक फोन रिसीव करनथिले जेल रे बेआईन कार्य करुथुबा जेलर जनक फोन रिसीव मध्य कले नहीं जेल रे किभली काठ चूल्हा रे रोषई होउची जेल मध्य रे किभली राति 10टा पर्यंत आसामी टेलीफोन रे कथा होउछंती जेल रे किभली गछ काटी सजई रखा जाउची एभली विभिन्न अभियोग आम पाखे पहुंचवा पर आमे जोगाजोग करथिलु कालंदी चरण नायक को किंतु कालंदी चरण नायक टेलीफोन रिसीव करने एई भ्रष्टाचार जेलर जनक वीर महाराजपुर जेल रु किछि दिन हबो सोरो जेल को आसी जेल फेरंता मद निशारे चूर होतबा जेलन को बदली करबा परे कालंदी चरण नायक को से जेल रे बदली परे नियुक्ति दिया जाइछि किंतु जेल मध्य रे अद्यावधि बेआईन कार्य जारी रहिछि निशा कारोबार कथा कोंतु किंबा आसामी को बेआईन सेवा जोगेबा कथा कोंतु एई भली एक मामला रे हमें एफआईआर दाखल करछु रेढाखोल एवं आउ एक एफआईआर 2 दिन पूर्व आमे बाणपुर जेल नारे दाखल करथिला बेले खूब शीघ्र एई जेल फेरंता जेलरंकर कलाकारनामा एवं जेल रे नुआ करी पोस्टिंग होतबा कालंदी चरण नायकंक विरोध मध्य एफआईआर दाखल करा जिवो जेल मध्य रे राति अधिया किभली सेवा जोगा जाउची आपण माने देखंतु जेल मध्य रे दुई आसामी किभली खुल्लम खुला राति रे खैनी खाउछन जेल मध्य रे संध्या परे लका बंद हेबा परे कौनसी आसामी को बाहर रखिबार नियम नथिला बेले एई जेल रे किभली
এই দুই আসামি জেল মধ্যରୁ ବାହାରି ଜେଲର ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଠରୀରେ କିଭଳି ନିଶା ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହାକି ଏମାନେ ହିଁ ଜେଲରେ ନିଶା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଏକ ରାସନ ଦୋକାନ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଡିଓ ଦେଖାଇଥିଲୁ କିଭଳି ଏକ ରାସନ ଦୋକାନୀ ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ନିଶା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ନିଶାକୁ এই দুই ଅପରାଧୀ ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସମୟର ଯେତେବେଳେ ବୈଲୋଚନ ଦାସ ଜେଲ ଫେରନ୍ତା ଜେଲର ଜଣକ ଜେଲରେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେନି। ଜେଲ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ ଏପଟେ ଆଁ କରି ବସିଛନ୍ତି ମତେ ପୋଲିସ ଡିଜିର ପଦବୀ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜେଲକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜେଲରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜେଲ ଡିଜି। ଏଠି ଜେଲ ଫେରନ୍ତା ଜେଲରଙ୍କର ଜେଲର ଇଏ କି ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାତି ଅଧିଆ ଏ ଦୁଇ ଆସିଲି ଏଠି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆସାମୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇପଟେ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଭଳି କାଠ କଟା ଯାଉଛି ଜେଲରେ ସଜେଇକି ରଖାଯାଉଛି। ଗେଟ୍ ଦେଇ କାଠ ଯାଉଛି, ଏ କାଠକୁ ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ସଜେଇକି ରଖାଯାଉଛି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ এইଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ପୂର୍ବତନ ରେଢାଖୋଲ ଜେଲର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଏପର ଜେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କେଉଁଝର ଯିଏକି କେଉଁଝର ଜେଲ ମଧ୍ୟ ସମ ପରିମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। এই ভ্রষ্টাচার খাদ্য লুটেরা কাঠ লুটেরা দুই অফিসর এই দুই অফিসর কিভাবে ভাবে কাঠ লুট করছেন দেখুন এবং সমান পরিমাণর এই অফিসর রোষেই করছেন কাঠ চুলারে, এই অফিসর মধ্যে কাঠ চুলারে রোষেই করছেন। আমি প্রথমে দেখিবা বৈলোচন দাসঙ্কর জেলরে এবং কালন্দী চরণ নায়কଙ୍କ জেলরে কিভাবে কাঠ সজাইকি রখা যাଉଛି এবং কাঠ চুলারে রোষেই করা যাଉଛି। ইয়ে হচ্ছে সেই কাঠ সোর জেলরে কিভাবে সজাইকি রখা যাইছি এবং ইয়ে হচ্ছে সেই কাঠ যাই কিভাবে রোষেই শালারে রোষেই করা যাଉଛି। কাঠ চুলা মধ্য আপন মানে দেখি পারুথিবে কিভাবে কাঠ চুলারে রোষেই করা যাଉଛି। জেলরে কাঠ চুলা বেন থিবা বেলে কিভাবে এই জেল ফেরন্তা মধুয়া জেলর জনক জেলরে কাঠ চুলারে রোষেই করুଥିଲେ। নিশা খাই বেহোশ হয়ে যাଉଥିଲେ কি এই জেল ফেরন্তা জেলর জনক এবং বীর মহারাজপুর আসিবা পরে মধ্য কালন্দী চରଣ নায়ক জেলরে কাহিଁକି কাঠ চুলারে রোষেই କରୁଛନ୍ତି। কালন্দী চରଣ ନାୟକଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଏକାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରୁଛୁ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ନାୟକଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଳା ଇତିହାସର କଳା ଚିଠାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରାଯିବ। ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଲୁଟେରା ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଆସାମୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଲୁଟନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଲୁଟନ୍ତି ଏବଂ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଜେଲରେ କରନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାବାଣ୍ଡ ଆର୍ଟିକଲ ସେଲ୍ କରନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କଦାପି କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବ। এইভাবে পূর্বরু রেঢ়াখোল জেলর উপেন্দ্র জেনা মধ্য কিভাবে কাঠ চুলারে রোষেই করলে টিকে দেখি নিয়ন্তু। রেঢ়াখোল জেল এবং সোর জেল আগর আমি বিরোধ করে আসিছিলু, কিন্তু জেল ডিজি সুশান্ত নাথ কৌশি কার্যানুষ্ঠান নেলেনি। সেইপটে রেঢ়াখোলর কেউঝর যা পরে মধ্য এই জেল সুপরিটেন্ডেন্ট জনক যাহাঙ্ক বিরোধরে রেঢ়াখোল থানার এফআইআর মধ্য দিয়েছে। মন্দির পয়সা লুট করা কথা কুহতু কি এ দুই দুর্দান্ত অপরাধী রেঢ়াখোল জেলর দুই দুর্দান্ত অপরাধী যে কি এবে সম্বলপুর জেলরে অছন্তি। এই নরহন্তা সোনা লুটেরা অন্তরাজ্য লুটেরা দিল্লীর এই দুই লুটেরা জন রাইট এবং ইয়েস আনন্দ এই দুই লুটেরাঙ্কু কিভাবে সেবা যোগাউଥିଲେ জেলর সুপরিটেন্ডেন্ট এবং দুই সুপরিটেন্ডেন্ট উপেন্দ্র জেনা, লক্ষ্মীধর মুর্মু এবং চিফ ওয়ার্ডর দিলীপ দাস এবং বিকাশ প্রধান
কিভাবে জেল মধ্যে এই অন্তরাজ্য লুটেরাঙ্কু সেবা যোগাউলে জেলরে কাঠ চুলারে রোষেই হউথুলা। এবে কেউঝরে মধ্যে কাঠ চুলারে রোষেই করা যাଉଛି। এই ভ্রষ্টাচার জেল সুপ্রিটেন্ডেন্ট বিরোধে কার্যানুষ্ঠান নেওয়া জেল ডিজিঙ্কর হাত যাওনি। যিয়ে যেতে বেআইন কার্য করিব তাকে সেতে বঞ্চাইবে জেল ডিজি সুশান্ত নাথ। জেল ডিজি সুশান্ত নাথ কাহিঁকি রেঢ়াখোল জেলর ପୂର୍ବତନ ଜେଲର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଲେ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବା କାରଣରୁ କେଉଁଝର ଜେଲରେ ସମ ପରିମାଣର ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି। ସେହିଭଳି ବୈଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା ଆଜି ସୋର ଜେଲରେ କାଠ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ ହଉନଥାନ୍ତା। ଆଜି ସୋର ଜେଲରେ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ନାୟକ ଜେଲରେ ନିଶା କାରବାର କରୁନଥାନ୍ତେ, ଜେଲରେ ମୋବାଇଲ ସେବା ଯୋଗାଇ ନଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଲକଅପ୍ ହେବା ପରେ ଆସାମୀକୁ ବାହାରେ ରଖାଯାଉଛି। ଜେଲ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ କେବଳ ରୋଲ କଲ୍ ର ଭିଡିଓ ମାଗୁଛନ୍ତି। ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲକଅପ୍ ହୁଏ ସେଇ ସମୟରେ ଭିଡିଓ ମାଗିବାକୁ ଜେଲ ଡିଜିଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ। ଆସାମୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ କଣ ଦିଆଯାଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ଭିଡିଓ ମାଗିବାକୁ ଜେଲ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ। କାରଣ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଚୁଆ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଜେଲ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ, ଯିଏ କି ଜେଲ କୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପରେ ଏବେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୁ ତାଙ୍କ କ୍ରୂର ଦୃଷ୍ଟି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଯିବ। এইভাবে ভ্রষ্টাচার অফিসরଙ୍କୁ କୌଣସି এইভাবে ପଦବୀ ଦିଆଯିବ କଥା ନୁହଁ ଏବଂ ପୋଲିସ ଡିଜି ତ କଦାପି ନୁହଁ। ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିବା ଜେଲ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୋକି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଜେଲ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ। ଆସାମୀକୁ ଅଧା ପେଟ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୟୋଗାର ଭିଡିଓ ଦରକାର ଜେଲ ଡିଜିଙ୍କୁ। ଜେଲ ଡିଜିଙ୍କୁ ଜେଲରେ କାଠ ଚୁଲା ବେଆଇନ ଥିଲା ବେଳେ କାଠ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇର ଭିଡିଓ ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦଉଛୁ ସାର୍। ଇଏ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଖାଦ୍ୟ ଲୁଟେରା ଏବଂ ଜେଲ ମାନୁଆଲକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଜଣେ ଜେଲ ଫେରନ୍ତା ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଶାଇ ଜେଲରେ ସେବା ଯୋଗାଉଥିଲେ। এই ଦୁଇ ভ্রষ্টাচার দুর্নীতিখোর অফিসর কিভাবে আপনার জেলরে কাঠ চুলারে রোষেই করছেন, আসামীকে কিভাবে সেবা যোগাউছেন, এই সবুর ভিডিও মাগন্তু স্যার। জেলরে কাহিঁকি নিশা দিয়া যাচ্ছে, কাহিঁকি সন্ধ্যা পরে লকআপ বন্ধ হওয়া পরে জেলরে আসামীকে বাহারে রখা যাচ্ছে, কাহিঁকি সোর জেলর আসামীকে রাতে 10টা পর্যন্ত টেলিফোন দিয়া যাচ্ছে। আর निर्देश जेल डीजी मागिबेनी कारण खुद जेल डीजी निर्देश रे ही सब चले एवं मासिकिया भत्ता सीधा हेडक्वार्टर को आसी पहुंचे। किछि हाथ गणती ऑफिसर अछंती जो माने मासिकिया भत्ता दियंती जेल रे बेआईन कार्य करंती। सर्वेश्वर साहू, सुजित राउळ, दंडपाणी पात्र, धीरेन्द्रनाथ बारिक एवं सोर जेलर पूर्वतन जेलर बैलोचन दास এইভাবে কিছু ভ্রষ্টাচার অফিসর অছন্তি जो माने कि जेल रे बेआईन कार्य करंती। उपेंद्र जेना भली अफिसर मध्य जेल रे बेआईन कार्य जारी रखिबे, गंजेई बिकिबे, मद बिकिबे, आसामी को माड मारिबे, खाइबारे लुटिबे। केउंझर जेल रो सुपरिटेंडेंट जेलर जेल रे एकाधिक कैदी को मानसिक शारीरिक निर्यातना दौरान दीर्घ वर्ष धरी सजा काटुवा आसामी व्यथित हो गले केउंझर जेल रे। এই দুই ভ্রষ্টাচার অবন্তী সিং এবং উপেন্দ্র জেনা এই দুই অফিসর को तुरंत केउंझर जेल रु हेडक्वार्टर को बदली करा जाऊ। जेल विभाग रे आसामी को मानसिक निर्यातना देवा भली मामला केउंझर जेल रे এই দুই জেলার করନ୍ତି এবং সোর জেলর পূর্বতন জেলর তথা সোর জেলর জেলর এই দুই জেলর को तागिद करा जाऊ। काहेकि जेल मध्य काठ चूला जला जाउछि, राति अधिया टेलीफोन काहा स्वार्थ रे केते टंका मासिकिया बटी पाउछथि माने केबे बंद हेबो जेल रे बेआईन कार्य। काहेकि कालंदी चरण नायक विरोध रे कार्यानुष्ठान निया जीवनी।
आमे खूब शीघ्र आउ किसी ताजा खबर नहीं एई भ्रष्टाचार खाद्य लुटेरा एवं जेल फेरता भली काठचोर ऑफिसर किसी एक्सक्लूसिव वीडियो प्रमाण सह आपण पाखे उपस्थापन करी आर न्यूज केवल जेल विभाग करप्शन को दूर करने जेल रे संस्कार आनिबा उद्देश्य ही प्रसारित करा जाउछि। तेणु हमको सहयोग करंतु, आम वीडियो को शेयर करंतु, लाइक करंतु एवं संपूर्ण जेल विभाग सह सरकार पाखरे ए भ्रष्टाचार दुर्दांत अपराधी को सहायक करुथुबा ए भ्रष्टाचार लुटेरा ऑफिसर भद्रमुखा खोलंतु। एवं एतिकी रोची। नमस्कार। विशेष सूचना न्यूज सरिबा पूर्व आपण मान एक अनुरोध, आसंता काली 8 जुलाई 2026 आमर 3टी दाबी थिला जेल सुपरिटेंडेंट को पाखरे, जो न्याय्य दाबी काली सुधा पालन नहले आमे सही जेल आगे अनशन करिवु। जेल सुपरिटेंडेंट को आमे आगरु तागिद करि सारिछु एवं जेल रे किभली बेइन कार्य करुथुबा भ्रष्टाचार विरोध में कार्यानुष्ठान सरकारी पदवी रे थाई जेल भोगुथुबा जेल फेरतन को पुणी बहिष्कार दाबी सहित किछि अन्य दाबी नहीं आमे अनिल साहू सीनियर सुपरिटेंडेंट को आगरु दाबी जणैथिलु एवं आसंता काली मध्य आमर एक मामलार सुनानी रही। ए समस्त मामलार समाधान न होले आमे जेल आगे अनशन करबा पई स्थिर करिछु।